रफ़ुल करना है कि हमें इताअत करनी है इमाम की। हम किसी मस्जिद में जा रहे हैं सर। कहीं नहीं आया कि इमाम की इताअत करो। इक्तदा ये है कि आपने इमाम से पहले कोई रुकन अदा नहीं करना, तो वो डरता नहीं इस बात से कि उसका सर गधे से बदल दिया जाए। इमाम ने अगर पगड़ी बांधी हुई है तो क्या मुक्तदी भी पगड़ी बांधेंगे? मुक्तदी खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ेंगे? वो तरीके के मुताबिक नहीं चल रहा, हमने नबी इस्लाम को देखना है। उनको गलती करना है तो तुमने नहीं ये गलती करनी। फक्की, एंटी वैनम, इल्जामी जवाब, फक्का, इन्होंने तो वहां जाके भी रफुल दैन नहीं करना। ये तो सारे हिंदुओं की औलाद है सवाए सैयदों के। हम हिंदुओं की औलादों के पीछे उनके कहने के ऊपर हम कुरान और सुन्नत के रास्ते को छोड़ दें। नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ फैजू मलिक भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फैजू मलिक भाई, कहाँ से हैं आप? लाइव हैं, सवाल करें अपना। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब, कहाँ से आप? सर। मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अच्छा, आप कुलगाम भी से। कश्मीर से, माशाल्लाह। ये नाम हाँ जी आपका क्या है? फैज होना चाहिए था, फैजू क्यों है? सर, ये शॉर्ट फॉर्म है। नहीं, शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है ना, नाम तो ना बिगाड़े भाई, इसको फैज ही रहने देना। यू खत्म कर दे। शार्ट तो तब, आप शार्ट तो नहीं है तो लॉन्ग फॉर्म कर दिया आपने। शार्ट तो तब था कि आप उसके आगे कुछ और ना लगाते, आपने तो आगे कुछ लगाया उसको कम करने के बजाय। थैंक यू सर, फैजान थैंक यू है? सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, फैजान, इतना प्यारा नाम है आपका, माशाल्लाह। जी थैंक यू फैजान सर। भाई, अपना क्वेश्चन करें। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैरा। जो भी अल्लाह के लिए या मोहब्बत रखता है मुझसे, मैं उससे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी दुनिया और आखिरत के लिए, मेरी टीम की दुनिया और आखिरत के लिए, मेरी फैमिली की दुनिया और आखिरत के लिए दुआ किया करें। हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह हमेशा सर। मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा। मेरी यही दुआ रहती थी पिछले 1.5 साल से कि आपसे कभी बात हो जाए। शायद अल्लाह ने सुन माशाअल्लाह, ली तो आपके साथ बात होगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरा तो अपना वैसे सवाल आपसे कोई मेरा तो वैसे आपसे कोई सवाल था ही नहीं, फिर अब मौका मिला तो मैंने सोचा कि पूछ ही लेते हैं। जी, 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 बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि रफुल अदैन करना है, ये सुन्नत भी है। अब हमें करना है कि हमें इताअत करनी है इमाम की। हम किसी मस्जिद में जा रहे हैं सर, वहां पर इमाम ये रफुल अदैन नहीं करता है, तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऊपर से हुक्म आया है कि इमाम की इताअत करो। अब इस सूरत हाल कि में हम कहीं क्या कर सकते कहीं नहीं आया कि इमाम की इताअत करो। ऊपर से तो हुक्म आया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की। इमाम की इताअत नहीं है, इमाम की इक्तदा होती है। इक्तदा ये है कि आपने इमाम से पहले कोई रुकन अदा नहीं करना। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स इमाम से पहले रुकू से सर उठा ले तो वो डरता नहीं इस बात से कि उसका सर गधे से बदल दिया जाए, गधे के सर से। क्योंकि नमाज के अंदर जमात एक डिसिप्लिन है जिसमें आपने जो एक रुकन से दूसरे रुकन में जाना है वो इमाम से पहले नहीं जाना, इमाम के बाद जाना है। बस इस बात में आपने इक्तदा करनी है और किसी बात में इक्तदा नहीं है। अगर आपका उसूल मान लिया जाए फिर तो इमाम ने अगर पगड़ी बांधी हुई है तो क्या मुक्तदी भी पगड़ी बांधेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम ने टोपी पहनी हुई है तो क्या मुक्तदी जो है वो पगड़ी उतार के टोपी पहन लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमाम अगर खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ रहा है तो मुक्तदी खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ेंगे? नहीं। इमाम की इक्तदा उस वक्त है जब वो नबी इस्लाम के तरीके के मुताबिक चले। जब तरीके के मुताबिक नहीं चल रहा तो जिस मामले में वो तरीके के मुताबिक नहीं चल रहा, हमने नबी इस्लाम को देखना है। इसके सबूत में सही बुखारी में हदीस है 694 नंबर, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक नबी इस्लाम ने फरमाया कि अनकरीब ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे, तुम उनके पीछे नमाज पढ़ लेना, उनकी गलती का वबाल उन्हीं पर होगा। यानी उनको गलती करना है तो तुमने नहीं ये गलती करनी। और आखिरी बात, जो फक्की, एंटी वैनम, इल्जामी जवाब, फक्का, इन्हीं इमामों से पूछें कि जब आपकी हनफी अवाम और हनफी उलमा इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो क्या ये लोग इमाम काबा की इक्तदा करते हुए रफुल दैन करते हैं? इन्होंने तो वहां जाके भी रफुल दैन नहीं करना। क्या हनफी वहां जाके ऊंची आमीन कहते हैं कि इमाम काबा आमीन ऊंची कह रहा है? जब तुम हनफी लोग इमाम काबा की इक्तदा में ऊंची आमीन और रफुल दैन करने के लिए तैयार नहीं हो तो यहाँ इंडिया पाकिस्तान के इमाम तो शाही कोई नहीं है, ये तो सारे हिंदुओं की औलाद है सवाए सैयदों के।
جو صحابہ کی اولادیں ہیں مکے مدینے میں، ان کے پیچھے تو تم رفع الیدین نہ کرو امام کی اقتداء میں. ہم ہندوؤں کی اولادوں کے پیچھے ان کے کہنے کے اوپر ہم قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں. تو جو امام کی اقتداء ہے، امام کی پیروی نہیں ہے کہ امام غلط نماز پڑھا رہا ہے تو ہم بھی غلط نماز پڑھیں. ہم نے ٹھیک نماز پڑھنی ہے. البتہ امام سے پہلے کوئی رکن نہیں کرنا. جب تک امام سجدے میں نہ جائے آپ نے سجدے میں نہیں جانا، جب تک وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. ان معاملات میں آپ نے اقتداء کرنی ہے، باقی نماز اپنی اپنی ہے بھائی. ٹھیک ہو گیا جی فیضان بھائی؟ سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز 5 ہمیں معراج پر ملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے نماز کا سسٹم کیا تھا سر؟ ہاں جی، اس سے پہلے نماز کا سسٹم تھا رات کی نماز، جو سورۃ المزمل میں آیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یعنی آدھی رات تک کا قیام بھی نبی علیہ السلام اور ان کے صحاب کیا کرتے تھے. مکی جو 13 سال کا دور ہے اس میں صرف رات کی نماز ہوا کرتی تھی، قیام اللیل 2 رکعت، اور اس میں نبی علیہ السلام قرآن سنایا کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے قیام اللیل میں سن سن کے یاد کی ہیں. عرب کے لوگوں کا حافظہ اتنا تھا کہ سن سن کے وہ نبی علیہ السلام سے قرآن کو زبانی یاد کر لیتے تھے. ظاہر نبی علیہ السلام پڑھتے بھی آہستہ آہستہ تھے، تو بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات، بعض اوقات 1/3 رات یہ قیام ہوا کرتا تھا 5 نمازوں کے شیڈیول سے پہلے. پھر معراج میں مکی دور کے اینڈ پہ نبی علیہ السلام کو 5 نمازیں ملی. مسلم شریف میں حدیث ہے 3 تحفے آپ کو ملے. نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور نمبر 2 5 نمازیں، اور نمبر 3 جو بھی آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو 5 نمازوں کا جب شیڈیول آیا تو پھر رات کی نماز جو ہے وہ سنت رہ گئی. البتہ نبی علیہ السلام پہ وہ نماز فرض ہی تھی. آپ علیہ السلام نے پوری زندگی پڑھی ہے، سفر میں بھی نہیں چھوڑی. اسی کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں، اسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں. امت کے لیے صرف رمضان میں اسے سنت قرار دیا گیا کہ چلو اپنے نبی کے اس طریقے پہ چلتے رہیں. عام حالت میں بھی پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن رمضان میں ذرا اہتمام کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ شیڈیول ہوا کرتا تھا نماز پڑھنے کا، قیام اللیل رات کے وقت کی نماز. قرآن جس میں سنتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہیں ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی، عربی زبان میں تھا. وہی نبی علیہ السلام کی تبلیغ ہو جاتی تھی، وہی آپ کی طرف سے تذکیر ہو جاتی تھی، یعنی نصیحت ہو جاتی تھی. تو یہ سارے کا سارا معاملہ تھا. ٹھیک ہو گیا فیضان بھائی؟ ہاں جی سر. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. 2 سوال ہو گئے آپ کو. ٹھیک ہے، فی امان اللہ.